Ma foi est la victoire. Louange et honneur. Alléluia. Jésus est tout pour moi. Chers frères et sœurs, banduku na badada katika Bwana, je vous salue mimi misalimu chaleureusement sana sana dans le précieux nom mujina la bei de Seigneur. ya Bwana wetu. C'est un si grand privilège Ni neema kabambi maintenant vile tukunaweza kuishi hapa sasa, croire maintenant tunaweza kuamini hapa sasa malako juu ya wakati yetu, prendre part maintenant vile tunaweza kushiriki hapa sasa kuile Mungu akunafanya. Hier, Jana j'ai encore écouté une prédication milifuata mahubiri moya ya 1964 ya ndugu Branham, et il dit à la fin, na nasema kumwisho, vous savez, sema munayua puissante s'est ni produite onjo kani, 11 ni juin mambo kani ya uwezo 1933 ilifanikaka mule 11 juin 1933, le puissant wakati de lumière sur ile lequel wingu ya utukufu ilishuka a été dit d'une voix puissante, na barinyonesha na sauti ya uwezo, comme Jean-Baptiste paka vile Yohana Mbatizaji précédait la première venue du Christ. alitangulia kuya kwa kwanza kwa Kristo, Le message njo paka vile était i ujumbe barikupa précédera nayo seconde venue. itatangulia kuya kwa pili kwa Kristo, Nous voyons exactement na ile tuneyona inafika paka vile avait un mandat Musa alikuwa kana kaji de faire sortir ilikuya nya kutosha Josué taifa Israeli. avait le mandat suivant, Yoshua l'introduction alikuwa kanaye na kaji ya de kufanya, la promesse. ilikuwa ni kubengisha mwinchi ya malako, Notre époque, na tunaona mwi wakati yetu toujours quelqu'un ya kwamba Mungu alikuwa paka na muntu mwe ularanza kuchakula qui pouvait utiliser ularuweza kutumia sa parole puisse njuu neno lake entendue, crue, baishikie, bayamini mise en na baitumikie. Nous sommes tellement reconnaissants. Tukuna shukuru sana sana Croire, vile tunamini disent, paka vile maandiko yanaisema. nous allons maintenant Sasa tutasoma quelques passages bibliques. maandiko Je vous en prie. ya kuachana mu Biblia. L'attitude Mina misi mukwe na hali pas ya mzuri ya kwamba ni Bwana, Branham, aina nduku Frank, aina nduku Branham kunasema, lakini ni Bwana ye moya enjo kunetusumburisha kupitia sauti yake. nous lisons Mina kusie tukunasoma 1 Corinthiens mu 1 Corinthiens 1 wa Korinto wa kwanza, 1 Corinthiens Corinthiens chapitre 7, chapitre 1 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7 na 8. Munamuna De la grâce mshimipuse zawadi ya tamoya ya neema mukongojea mule mwiko de notre kwa Seigneur kuonekana kwa Bwana wetu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il vous affermira aussi jusqu'à la Atemikanganisha tena vile vile mpaka na kumwisho, pour que vous soyez irréprochables njuu mukwe bashoke meo mushiku ya Bwana wetu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quelle parole merveilleuse. Sauti ya bei sawa hii, Rien, wakati bintu byote bitalurishwa, hakuna kile kitapusa. notre préparation Tutaishi kutayarishwa kwetu hapa sasa, vraiment sans na tutonekanaka bashokemeo le Seigneur mbele ya Bwana lorsqu'il reviendra wakati atarudia pour ramener les
njoo ya kubeba bake kunyumba. C'est ce que nous avons lu, Njoo ile tulisoma qui se passera. na njoo vile bitafika. Et exalté soit Bwana wetu asifiwe na atukuzwe. Na kusihi tuko nasoma Matendo ya Mitume, Actes des Apôtres 14 verset 22. Acte 14 verset 22. Acte 14 22. Balianza kukankamisha fashi yote maroho ya wanafunzi, kubaonya bakankamane pasho kutenka muimani, na balianza kubaonesha kusema pa kusema tuingie mufalme ya Mungu tutapita mateso ya mingi. Ndiyo, hii nayo ni sauti ya sho mchezo. Fashi yote balianza kukankamisha banduku yabo, bafreri yabo na basori yabo. Na she njo mambo mwe tukunafanya. Tunapenda bote mukankamane muimani, hata kama ili mifai mupite mumajaribu ya mbaya kabisa. Tutaona ile Paulo ilarionaka, ilarivumilia, ile banabi bote barivumilia, ile batoto ba Mungu bote babya kweli barivumilia, ile mule baripita sawa mamambo mumajama, mumandoa, mumamagonjwa, mkuzeka na tabenye babiana vile abi afikaka kamwe jopaka vile na bigu nafika na mwi wakati yetu. Lakini tukupaka na kankamana, tuko na kankamishana kila siku mwimani. Juu tunayua sema kama Mungu anaruhusu mambo ifike, ye Mungu mwenyewe kuna kesha njuu apasule njia pashe kutokea. Njuu shetu vumilia ile mambo. Kwa Mungu mambo yote nawezekana, na tutafika mukimo mule mamiujiza ya matunzo itafika pale pale na macho yetu tunaiona. Bwana yeko sawa sawa leo, na kwa ile tunashukuru. Mukankamane mu mahitaji yenu mujina la Bwana. Na kusihi tuko nasoma mu 2 Corinthiens 11, Korinto wa pili 11, 2 Corinthiens 11 verset 24, 2 Corinthiens 11 verset 24 na 25. 5 fois j'ai reçu des Juifs, mala tano Bayuda balinipika maku 39 verset 25. Mala tatu balini vyapula michi, mala moya balini pika maibwe. Mala tatu militafuta kufopa mai, milipitisha bushiku na muyuwa mujima, milikuya nikupaka pa mawimbi. Paul hapa anetonesha mula alipita majaribu yake, mule ile limufikia juu alikuwa mhubiri wa neno ya Mungu. Banduku na badada, njia ya nguvu kabisa ni ile njia batumishi ya Mungu beko napita. Aba bengine bote na bobe kuna ngaika na bobe kuna mamambo ya mubaya kwenye bafikia, lakini ya mubaya kabisa ile yo inafikiaka ni bale bo Mungu kuna tuma. Njo kwa maana Bwana wetu alisema, ni wapi nabii alikuyaka muule mwa mkuangaishi. Munashikia tumkumbi tumpikie Bwana kisanti vile alituchunga mui majaribu yote na nguvu kabisa, juu bateule bafike kukifukuzio yabo. Banduku na badada,
de seulement remercier inenea tu tumshukuru tu na tumwamini Bwana, tukiwa kwamba yeye atapasula njia mambo yote ili kunafika na mutukufu. Menakusi tuko nasoma mu 2 Corinthiens 12 verset 10. 2 Corinthiens 12 2 Corinthiens 12 verset ya 10, donc verset 10. Je suis joyeux. Jo kwa maana niko na furaha juu muzaifu mu wakati niko nangaika, mu wakati ya mangamizo, mu wakati ya mateso na mauzuni, ile iliweza kunifikia kwa ajili ya Kristo. Kwa maana ni wakati ile niko dhaifu, njo pale niko na nguvu. Kwa Bwana mashukuru. Alipita mwima jaribu yote hii, mwima ngamizo yote, lakini banduku na badada, kama tunakumbuka Bwana wetu Mwokozi bupendwa, wakati yote alipitisha mpaka na kufa pa msalaba, ilikuwa pa kumushikia mubaya, kumushitaki, kumuchongea, bali muita manjina yote, ile yote iliweza kupatikana mu msemeo, lakini mapenzi yo ya Mungu ilifanika kupitia ye. Njo paka vile na shebi kunetufikia tukunapita muima mambo yote. Kama mimi nakumbuka kuyote ile mie bari nilandia, bari sema pa mjuu yangu, roho yangu inatenka, lakini niko nashukuru juu iko nafikiaka tu ni batumishi ba kweli ba Mungu, inafai babalandie babalongofe babatwike bima mambo bya bongo, na hakuna kintu kibaya kupita bile binafikiaka batumishi ya Mungu, bile bikune batwika. Mu 1979 bari nisemaka mie niku musharati, bari nenda kunilongofa asema niku homosexuel, asema mimi niku mupiga Kristo, asema mie niku wakutongozana, minjo ule kuna tombosha bibi harusi. Biote hivi bari biandika na kubiandika, bari bisema fuashi yote, lakini hakuna kile kintu kilitenka ndani yangu. Nashukuru Mungu vile aliniwezesha mwile mamambo yote, na ataendelea na kuifanya mpaka na kumwisho. Na bate ule bote bata minyaka bate chikaka bongo ata moya ile biko nalongofia mtumishi wa Mungu, lakini bata mini ya kwamba ni Bwana yenjo alinita, ile Nabii William Branham alihakikisha ile mwito yangu, kusema ni Mungu jo alinita, na savile ile kazi Mungu alinipa nayo ilifanika mudunia mujima, mui miaka yote 60 inapita. Kwa Bwana mashukuru. Na mie milipita majaribu ya nguvu sana. Tuendelee kusoma kwetu ndugu Borg, kama unaweza. Tukunasoma mukitabu ya Jacques 5, Yakobo Jacques 5 verset 11. Tazameni, tukunasema imbenyeri bali teswa na kuvumilia. Mulishikiaka kusema yulu ya kuvumilia kwa Yobo, na muliona mwisho ile Bwana alimupa. Kwa maana muvumbulie kwa ile ya kwamba Bwana anajaa na rehema na buluma. Amina. Tunaweza tu kusoma ile mashapitre yote 42 ya huyu muntu wa Mungu Yobo. Deja kumwanzo ni paka bintu biku paka
kumwaribika bintu yote yake bilaribika. Na kisha batoto wake bote banaume na batoto wake bote banamuke balichangana fashi moya, banafanya feti karamu munene. Sasa pepo moya inalamuka inabamba paka ile nyumba, inabamba nyumba yote mshima, inabangukia bote na bote banakufwa mala moya. Muwaze mbele pa ile mambo, jamaa yote mshima inakufa. Balikuwa ngapi? Batoto banamuke 3, banaume 7. Bote abakuyeko banaishi banakufa pale pale. Ilikuwa ni nini ilifika? Yobo anekala pa maivu kumwisho, na bibi yake mwenyewe anakuya, anapoteza matumaini yote, anampata Yobo, anamuonesha mwachene na Mungu, mkatale Mungu na kufwa. Ndio majaribu inaweza kuwa mubaya sana kwa waaminifu, na Yobo na yeye alikuwa mtu wa Mungu wa uwezo, na yeye alikuwa na majaribu ya nguvu sana. Mwisho ilikuwa ni baraka, alipata mara 2 bile vyote alikuwa kanabyo. Mungu alileta, alimulurishia biote. Njo kwa maana banitupa Yobu sawa mfano. Tukuna isoma tena nakusi, tukuna soma Mwefeso shita Ephésiens 6 verset 10, Ephésiens 6 verset 10, Ephésiens 6 verset 10 à 12. Kufikisha ku 12. Ephésiens 6 10 à 12. Menanzia pa verset 10. Kwa kumaliza, mukankamishane ndani ya Bwana, na kwa uwezo yake yote, kwa nguvu yake yote. Hii banetonisha shebote. Kwa kumaliza, mukankamane ndani ya Bwana, muwezo ya ndani ya Mungu, mwile nguvu ya Mungu, juu tukwe bashindaji, bale banawina, tushikufwe mu majaribu pale na tufikia. Lakini kila mara tukwe paka na udari, tukwe paka na bidii na nguvu ya sasa, mpaka na pale ushindi ya Mungu ionekane. Ndio tunaweza tu paka kumshukuru Bwana na kusifu jina lake. Kama unaweza, nous nasoma Ephésiens 6 verset 11, muvoile masila yote ya Mungu juu mupate kushimama imara kuma jaribu yote, mabukulukulu yote ya shetani. Mungu anipe ile, Bwana Mungu atupe hii shebote, tuvoile masila yote ya Mungu na mupanga ya Roho ile nafai mubukomvi ni neno la Mungu. Na hapa minapenda na minaweza kuongeza mambo moya. Ndugu Branham alikufuaka mu le 24 mwezi ya 12 1965. Milimo yake kunapanda pa wingu ya kimungu, lakini kisha pale le 31 paka ile mwezi mwa ya 12 mwezi ya 12 paka mwile mwaka mwile masaa 3 ya kumia ya mwile 31 mwezi ya 12 mu 1965, sauti ilinyelekea, ilinyonesha, mtumishi wangu, minaweka mupanga yangu muyako mikono. Mbele ile mupanga
de frère baliekaka na mkono ya ndugu Branham. alors qu'il était Wakati ile dans les montagnes alikuwa muno mbirima, cherchant Dieu. alianza kutafuta Mungu mu malombi. Sasa Avant que je ne commence mon mbele ya mi kwanza utumishi yangu, mupanga ya roho balieka yangu mikono na mimi nimeonyesha munaweza kufungula fashi ile munapenda mu Biblia, fashi yote makari ya neno ikupaka nasikilika. Na tunamshukuru Bwana Mungu vile neno lake hayaluriaka bule kwake, lakini kunatimiza kinyewe ambayo aliitumia. Minaweza pengine tena kusema mkifupi hii mfano le 19 janvier mu 1966 ilikuwa donc le 19 mwezi ya kwanza 1966 kulifanyika kama mambo moya munene sana ya kushangaisha. Munayua sema ndugu Branham alisemaka mambo ya nyumba moya ya zamani na hema moya munene, tante moya munene mule alipashaka kubiri ujumbe. Sasa mule 19 janvier 1966 miliona ile nyumba ile ya zamani ile ilikuya na mapilie ya mbao mule ndani ya kile kisa kiveranda. Sasa umu chini kama unaingia mwile nyumba ile, unatambuka utengia, unatambuka, utapita pita, unatokela mwile tente, donc 50 nisema kama ile nyumba ilikuwa na 50 metre na ile tente nayo ilikuwa paka na 50 metre mbunene. Sasa Bwana alinyongozaka, unamuna milingia mwile nyumba ya zamani ile, minapanda maeskalier ilikuwa ya mbao, minatambuka mote mule, minapita mugaleri, minatokela kumbele, minekala, minaanza kuangalia miliona chapiteau aina paka sama tante hivi mahema tukunaona umu, lakini ilikuwa chapiteau, ilikuwa ni hema moya ya mzuri sana, basha kuitengeneza mzuri sana, na mimi naanza kuishanga. Sasa amukwe muntu ulikuwa washi kini apakukawie muriyala bantu mingi sana, muriyala bantu mingi sana, na jo pale balinyonesha sauti muangle. Sasa saa yako inenea, kama unaweza shuka maeskalier kuya. Nililamuka, minashuka maeskalier ile. Sasa kama hii njo ilikuwa batima hii, na ile njoki tante kile kinene kile barikuwa shakweka. Sasa milishukia huku umu njo mulikuwa mwakuendea kumpembeni, kulikuwa podium ile nyewe ya ndugu Branham, na paka hapa tu pa 1 metre na hii batima hii. Sasa ilifai nijunguluke hii podium hii kwapa, nishimame ningie sasa mule ndani, na pale sauti ilisema nguvu. Sasa uangalia kule kukubantu, nasema kuya kwa Bwana kuna karibia. Njo pale nilianzia kubiri ujumbe ya Mungu kwa decision ya Mungu, kwa neema. Na kila mara Bwana nekalake kuna sema vya kufanya bile biote milipasha kufanya, na ntebifanya jina lake takatifu litukuzwe, lisifiwe. Na kusi tunasoma mu Efesiens 6 verset 12, Efesiens 6:12, kwa maana shatu kombane na bantu, lakini tukuna kumbana na mautawala,
tunakombana na mamlaka, tunakombana na banatawala hii dunia ya giza, maroho ya mbaya ikupali pa juu. Na hii nayo banduku na badada bapendwa, zaidi kwa banduku bote bale beko na ubiri, tunaweza kuamuru hadui, kumonesha bya kweli, kumwamuru mujina la Yesu Kristo, toka banesha kukuwina pa musalaba ya Kalvari. Hauna na lali hata moya, hauna na kintu hata kimoya yulu yangu. Minesha kukombolewa, damu ya gano jipya ilimwangika njuu yangu. Minesha kwa mari ya Yesu Kristo. Toka shetani, wetoka shetani, ondoka mujina takatifu ya Yesu. Mina kuamuru kufuatana na mamlaka ya neno la Mungu mzima, tunapashi kuya na ile hodari banduku na badada. Hakika muimani na ninjua ile kuna toka mahubiri, tunekala tuko nahubiri juu imani unatoka mahubiri, na ile mahubiri na mahubiri mutoke imani ya kweli, imani ile kunaishi, imani ya nguvu, ile shetani kuna shituka kuna itetemeka. Kuku nkunjile likombolewa kwa damu, kuku bibi harusi wa mwana kondoo wa Mungu, kuku bakombolewa ndani yapo hanamo nafwashi. Mungu atumie mahubiri ya unyenyekevu njuu ya ile mambo jojo vile nyene kuandika. Imani ikunatokea mu mahubiri, mahubiri ikunatokea ni muneno la Mungu. Haleluya, haleluya. Mahubiri haitoki kwangu mie, hao kwa ndugu Branham wala kwa ndugu Paul, lakini ikunatokea muneno la Mungu. Ile bantu ya Mungu balitembea nayo kupitia bo, Mungu aliweza kusemea na neno airudie bule. Na tali hapa sasa na leo paka vile tukunasikia sauti yake ya neno yake, ile Mungu alilaka mu yake neno, ila alikulaka wewe na mie, ila alitulaka she itafika. Inakusihi tukunasoma Colossiens 2 verset 15, wa Colosai Colossiens 2 verset 15. Na kisha kuvula mautawalo yote na mamlaka yote, alibatoa peupe na alibawina ndani yake. Haleluya. Banduku na badada, hii ni kazi kamilifu ya Mungu. Hii jo ushindi ile ilifika pa msalaba ya Kalvari. Mkombozi wetu alimwanga damu yake, damu ya agano jipya. Tulikombolewa, tukumbari ya Bwana. Shetani ana na lali atamo yataka loko petu, tunesha kuwaka uhuru, kupasha kututosha mubioti, mumankamba yote, miyololo yote ile iliyekuye kunetuzuiza mufalme ya Mungu, ilikuwa kikwazo. Bifike tu paka vile ushindi ya Mungu ionekane na maisha yetu, kila mtu kubabiana bote kwetu she bote, ya kwamba she hatuna tena bamuni dunia, lakini tukumari ya Bwana na ushindi yake
ni ushindi yetu. Que son triomphe est notre triomphe. Kuwina kwake ni kuwina kwetu, Vaincu par le kwa maana babo waliwina kwa damu ya kondoo par la parole de na kwa neno la ushuhuda yabo. Il faut Inafai la sainte parole de Dieu hii neno takatifu ya Mungu ikuwe ushuhuda ya uhai ndani ya makunji ya bala likombola kwa damu. et que le Seigneur Na Bwana achève son œuvre amalize kazi yake par nous. kupitia shei. Haleluya, minakusi. Tuko nasoma mu Jean 17 6. verset yake 6. Jean 17 Jean 17 verset 6. verset 6. J'ai révélé ton Milifunula jina lako kubantu balolinipa milieu du katikati ya ye ulimwengu. ils étaient à toi. Balikuwa kabako Me les a donnés na ulinipa abo et ils ont gardé ta parole. na balichunga sauti yako. Haleluya. Nous avons ici encore un Na hapa napo tukuna ce qui s'est réellement passé. banetonesha yote lilifika mukifupi. Milifunula jina lako kwa balolinipa katikati ya ulimwengu. Ils t'appartiennent. Ni bako C'est à moi que tu les as donnés, ulinipa abo, notre Seigneur. njo vile Bwana wetu alisema. Et ils ont gardé. Nasema balichunga sauti yako. Haleluya, balichunga sauti yako. Encore lire brièvement quelques Tutasoma tena maverse ingine mkifupi na tutaendelea. Jean Tuko nasoma verset 9. Jean 17 verset 9 17 verset 9. mpaka Jean 17 verset 9. Eux que je prie, Ni juu yabo niko naomba, ne prie pas pour le monde. mishombe njoo ya ulimwengu, Ceux lakini que tu m'as niko donné, naombea bale ulinipa ce qu'ils sont juu à toi. ni bako. Alléluia. Haleluya. Très brièvement, ils sont Mukifupi propriétés sema ni mali yako, t'appartiennent, ni bako. loués et exaltés. Tu appartiens, Usifiwe, utukuzwe. loué soit le nom. Wewe uko sasa mali ya Bwana, jina la Bwana lisifiwe. Nous lisons dans, Endelea na kusoma. nous lisons Jean 17, Tunasoma mu Jean 17 14, verset 14 na 15. verset 14. Jean 17 verset 14 na 15. Je leur ai donné ta parole. Nilibapa sauti yako Les a haïs. na hii dunia inebachukia Qu'ils n'appartiennent pas au monde. juu abana ba hii dunia, Moi, je n'appartiens pas. mpaka vile na mie mishina wa hii dunia. Je ne te prie pas Mishikuombe d'ôter du monde, usema ubatoshe mu dunia, de les préserver lakini du ubakinge mal. kububaya. Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe. Frères et sœurs, Banduku bapendwa na badada bapendwa, Jean 17, munayua mwebote asema hii Jean 17 ni malombi ya Bwana wetu. un discours, Haikukwe mahubiri, prédication, haikukuye utuba, lakini ilikuwa ni malombi. Ile Mwokozi wetu aliomba trône kukichi de la grâce. ya neema. Frères et sœurs, Banduku na badada, Bwana wetu pas seulement racheter, ashikutukombole bule, pas seulement donner le pardon, ashikutusamee donner bule, la guérison, ashikututunze bule, donner la vie, ashikutupe bule bujima milele, lakini alituombea tena. Sasa ni yako. à son Père. Njo vile anamonesha baba yake, nasema ni bako sasa, na baba yake anesha kwa wetu na shei anakuwa baba yetu. Njo kwa maana tuko naomba baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litakaswe. Jean 17 inafai kuisoma pole pole, bote muisome mu malombi. Nous lisons Niko nakusihi. Jean 17, verset Tunasoma Jean 17 verset 17, verset. Jean 17 verset 18. Comme tu m'as
envoyés dans le monde. Paka vile ulinituma mudunia, Moi aussi, je les ai na mie envoyés. mine batuma mudunia. Remercié soit le Seigneur. Kwa Bwana mashukuru. De même qu'il a été envoyé. Paka vile balimutumaka Attention, njo atimize ukombozi, envoyé dans le monde. na shenjo vile batutuma mudunia Proclamer njo le tukatangaze message divin du salut. ujumbe ya Mungu ile ya wokovu ile ilitimizwa. Que tous ceux Juu bote destinés à bale balitayarishwaka avec le Seigneur bakakwe na Bwana bakikale naye mumilele viennent à la foi. baamini. Tout va ensemble. S'il te plaît. Byote bikunenda pamoja. Jean 17. Munaweza tena kusoma mu Jean 17 verset 20. Jean 17 verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que Aina njupaka yehaba niko naomba, encore pour ceux lakini niko naomba tena juu ya bale batenyamini mie kupitia masauti yabo. remercier soit le Seigneur. Kwa Bwana mashukuru. Avez-vous tous bien Eske mwe bote munashikia mzuri? parler seulement pour ceux Ashikumbake jupaka ya bale balikuwa pale balikala kari naye pale. je ne prie pas seulement Nishiombe njuu ya haba bule, lakini niko naomba juu ya bale bote bataminyaka pour du message divin. kwa mahubiri ya ujumbe ya ukofu. Elle a déjà prié pour Bwana tous les rachetés anesha kuombea bakombolewa bote, bale bote bataminyaka dans les 2000 ans. mwii miaka 2000. Et il a également prié pour nous. Na alitombea na shei aisha kutombeaka deja mwile wakati, Reconnaissant. na kwa ile tunashukuru. C'est une rédemption Ni ukombozi par grâce. kwa Absolument. neema, ile hakika inesha kutimilika timizwa. Je t'en prie. Amina. Nous lisons Nakusi Jean 17. tunasoma mu Jean 17 verset 21. Jean 17, Mu Jean 17 verset 21. verset 21. Afin que tous soient un. Comme Juu bote bakuwe moya paka vile we Baba uko ndani yangu na mi vile niko ndani yako, que on fanya soit un. na bo bakuye moya ndani Que yetu, le monde croit juu dunia yamini que tu m'as en. ya kwamba ulinituma. Que le Seigneur en soit remercié. Kwa Bwana mashukuru, Soit un. bote bakuwe moya, Pour qu'il n'y ait pas de division. kushikuye kutengana, kushikuye kila muntu alete mawazo yake, lakini kushikuye kakintu ataka moya kakigeni Entre. kengi, Mais que seule la parole de Dieu soit lakini paka neno la Mungu bole bayamini pratiquée na baitumikie dans l'obéissance. mutiifu, Afin qu'ils soient tous juu bote bakwe moya, l'unité umoja dans l'esprit ndani ya roho. est le résultat divin dans les rachetés. Hii njo kazi ya Mungu ndani ya bala likombola, juu yeye apate kujitukuza De sa puissance. na uwezo wake yote. Kumwanzo kanisa ilikuwa roho moya, Et une seule. ilikuwa ka nafsi moya. Et c'est pourquoi Dieu a pu Njo kwa maana Mungu aliwezaka kujitukuza puissamment. na uwezo yote kuonekana mwile namuna. Ceux qui ont leurs propres Bale bote beku na mamawazo yabo bekale kimya, tous ceux bale bote entendent maintenant la parole de beku Dieu. nashikia sasa sauti ya Mungu, Plus rien d'autre. bashishiki ushikashike tena bintu bingine tena, La sainte lakini shikia paka neno takatifu ya Mungu parvenions juu itufikishe mkimu ya tukwe mumoja, et que nous vivions tukwe mumoja ya kiroho na la puissante action tuonje kazi ya uwezo ya roho ya Mungu. de notre Seigneur. Njo maombi ya Bwana wetu, Pierre a été exaucé. na hii maombi balijibu, basha kuijibu Ça, je le crois. ile. Mimi Je naamini, crois mimi naamini l'Église ya kwamba kanisa restaurée itarudishwa, et que tous auront la crainte de Dieu. La bote batakuwa na boka ya Mungu na imani ya kweli, batakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu, batakuwa na zawadi ya Roho Mtakatifu, byote viendra bitarudia mkanisa au début. paka vile bilikuwa kumwanzo. Il aura absolument Amutakuya doctrine mafundisho hata moyo apportant des ile kunaleta kukabula bantu, mais qu'on enseignera lakini
que ce qui est écrit. Ile batanza kufundisha ni paka ile kwenye kuandika. Cela nous unit. Na ijo ile kunetunga. Cela nous unit. Ile yote kunetunga chini ya shefu yetu Yesu Kristo. Non, soit loué. Jina lake lisifiwe. Nakusihi. Nous lisons Jean 17. Tunasoma mu Jean 17 verset 22. Jean 17 verset 22. Jean 17 verset 22. Je leur ai aussi donné la gloire. Milibapa tena utukufu ulorinipa Qu'ils soient un. juu bakwe moya Comme nous paka vile sommes. na sheye tuko moya. Vous voyez de quoi il s'agit? Munaona ni mambo kani ikunafanyika banduku na badada. Est donné Milibapa la gloire utukufu que tu m'as donné. ile urinipa Je la leur ai donné. mine bapa ayo na bo. Qu'as-tu déjà reçu We sasa unisha kupokeaka nini de Dieu? mtukufu ya Mungu? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que Mie kuna nini? Tukuna nini? Oh, tunahitaji uwezo, kazi ya uwezo ya Mungu katikati yetu. de la même manière. Paka mwile na muna moya ilikuwa kumwanzo. Cette prière aussi Njui maombi na yo s'accomplit. ipate kutimizwa Cela se fera. na hii itafanyika. En soit remercié. Kwa Bwana maaksante. Nous lisons Na kusi Jean 17 tunasoma mu Jean 17 verset 24. verset 24. Jean 17 Jean 17 verset 24. verset 24. Père, Baba, je veux minapenda que là où je suis, pale miniko ce que tu m'as donné soit bale ulinipa avec na bo bakuye na mie afin qu'ils voient juu baone utukufu yangu celle que tu m'as donnée, ile ulinipa car tu m'as aimé. juu ulinipenda mbele ya kumba ulimwengu. Loué et exalté soit le nom. Jina la Bwana lisifiwe litukuzwe. Minaisema tena malengine Et sœurs ba bien-aimées, nduku na badada bapendwa, encore, et musomulule tena mupituluke mo tena de nom, hii maombi ya Bwana wetu, et demandez-lui en na mumuombe pale, Seigneur, sema Bwana là dans ma vie, uifanye muyangu maisha, que cela se passe. fanya hii mambo ifike mpaka vile ulisema Prière, mu maombi yako, vue à la fin, kumwanzo kufika na kumwisho, tu l'as présenté mpaka vile uliomba ainsi ifike mpaka vile nous tous. njuu yetu shebote. Nous lisons Nakusi. Ephésiens 5 verset Tunasoma Efesiens 5 verset 20. Ephésiens Efesiens 5 verset 20. 5 verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Mshukuru Mungu kila wakati juu ya mambo yote mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Cette parole aussi, Hii sauti nayo banduku na badada, hii nous neno voulons la bapendwa, rapporter au début de cette méditation sur la parole. tuilinganishe na ile tulisema kumwanzo. En toute Mshukuru Bwana mu mambo yote ili kunafika, épreuve, mu majaribu yote ili kunafika, tout ce mu yote ile traversé kunapita, pendant toute maladie, mwakati yote magonjwa, mwakati ya mambo yote, mshukuru Mungu constance, mu mambo et yote ce qu'il veut. junjo vile anapenda. Ne doutions pas. Sema tushimushakie, tushilekee, Rendions grâce. lakini tushukuru Parce que le Seigneur juu Bwana reçu à tous ceux atapasula njia glorieuse. mwile mambo yote pakutokea munamuna ya utukufu na ataonesha ushindi yake. Nous lisons le Aussi, dernier passage biblique des Tuko nasoma Hebreu 10 andiko ya mwisho, Hebreu 10 37. verset 36 na 37. Hebreu 10 Verset 36. verset 36 na 37. Car vous avez besoin de Kwa maana munahitaji kukankamana afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, juu kisha mwe kufa mapenzi ya Mungu qui vous est promis. mupokee ile balimilaka. Verset 37. Encore un peu, Verset 37. encore un peu de temps. Kisha tu wakati kiloko sana, ule wakuya atakuya ashitakawia.
soit notre Seigneur. Bwana wetu asifiwe. J'aimerais lire ce passage biblique. Hii andiko hii minapenda kwanza takuisoma kumwisho wa kila mahubiri Et le recommander dans le cœur de tous. na kuipeleka maro ya boti juu kunabakia ni wakati kiloko sana ule wakuya ule njua yeye afike na ashita kawia. Eske amone atuone banduku na badada mambo vile kunafika sasa pa dunia, malama ya wakati shiku tupeupe kunasema wazi. Shi tunamushe sasa bichwa paka vile banandika seju ukombozi yenu inakaribia. Shi tusomulule ile Bwana wetu alisema wakati munaona ile mambo yote inaanza kufika, mulamushe bichwa yenu. Shi tunapaswa sasa kusomulula maandiko yote na kumshukuru Bwana vile hakika tunafika kumwisho ya mwisho wakati ya neema, na Bwana atamaliza kazi yake na yake kanisa yake harusi. Atakuya sasa sawa bwana harusi kubabeba bapeleka kwake njua karamu ya harusi. Na Israeli tukunaona mambo yote aseme yo ile nafika kisha miaka 2000 Israeli inesha kwa taifa sasa, inabafai tena bapite mabukomvu ya mingi majaribu ya nguvu mbele ya kufika mwile banesha kuandika muneno la Mungu. Sema biyoti bitafikaka na mataifa yote itaanza kwenda saa ku Yerusalema, aina kwenda kukombana tena, lakini njoo kwenda kushikia masauti ya Mungu, kwa maana neno itatokea tena ku Yerusalema na mafundisho toka kilima cha Sayuni. Kisha mamvita yote ile kunetufanya mubaya, kisha baba kufa bote, kisha damu yote kumwangika, kisha hii mambo yote kutakuwa salama. Na tunampikia Bwana kisanti vila pasasa biot bitafika bya kufuatana na kurudia kwa Bwana hakika kuku pa mulango. Sasa nikalamushe tena banduku boti na misihi mubebe paka ile banesha kuandika muneno la Mungu, na yakubiri ni paka ile banesha kuandika muneno la Mungu. Utukufu kwa Bwana wetu, yenje kunaita toka mataifa yote. Kama muliyua ni mambo kani kunafanika pa sasa, kusema mataifa yote sasa kunafuata ikunashikia, mwendelesha kutafsiri hii mumalugha yote hapa dunia mpaka na mipaka ya dunia. Hii ujumbe ya mwisho walisha kuileta, njo kwa maana hii na yote na itatimizwa. Kusema hii ujumbe ya wokovu ilipashi kuitangaza kwa mataifa yote sawa ushuda, na mwisho itafika paka vile banesha kuiandika, paka vile hakika baliandika ujumbe ya wokovu itafanya ndani ya bote kinyewe baliitumia. Kwa Mungu wetu utukufu. Abanduku na badada, mubarikiwe mumajaribu yenu yote, muma hatari yote, mkankamane ndani ya imani, mukuye na hodari, mumwamini Bwana atafanya mambo yote mzuri.
du sang de l'agneau. tunajitukuza, tunajisifu njuu ya damu ya kondoo, tunajisifu njuu ya sauti ya Mungu, na tunajisifu njuu ya Roho Mtakatifu ule kunetongoza mukweli yote, na ushindi ya Mungu ni yako, ni yangu, mujina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Jésus, garde-moi près de la croix. Il y a là une précieuse fontaine, libre à tous. Un fleuve de guérison coule de la montagne du Calvaire. À la croix, à la croix. Dans la croix sera toujours ma gloire. Jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve. Près de la croix, une âme tremblante, l'amour et la miséricorde m'ont trouvé. Là, l'étoile du matin et de la lumière fait rayonner ses rayons autour de moi. Dans la croix sera toujours ma gloire. Jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve. Près de la croix, ô agneau de Dieu, fais-moi voir ces scènes. Aide-moi à marcher de jour en jour avec son ombre autour de moi. Dans la croix sera toujours ma gloire, jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve. Près de la croix, je regarderai et j'attendrai, espérant, confiant toujours, jusqu'à ce que j'atteigne la plage dorée, juste au-delà du fleuve. Dans la croix sera toujours ma gloire, jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve. Dans la croix sera toujours ma gloire, jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve.